Di hari yang spesial ini, kami Philips Automotive Lighting bersama dengan PT Andika Teguh Setia, yaitu distributor kami, mengadakan sedikit perkenalan tentang produk yang akan kami bawakan baru saja untuk market mining dan mungkin untuk off-roadnya gitu ya. Nah, biar nggak terlalu lama, saya mau mengundang Bapak Johannes selaku dari sales manager dari PT Andika Teguh Setia, boleh memberikan kata sambutan ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Sarah. Selamat siang Bapak-Bapak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pastinya kepada semua hadirin yang telah hadir pada saat ini, yang berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar singkat pada sore hari ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mr. Chang Hawking dan Mr. Adon Wei dari Lumiled Asia. Dan juga tentunya terima kasih kepada Pak Andri dari Lumiled Indonesia beserta tim yang telah hadir pada siang hari ini. Ada Pak Basuki dan juga ada Bu Sarah. Jadi hari ini memang hari yang spesial, hari yang penting buat kami, karena per hari ini kami PT Andika Teguh Setia itu telah resmi ditunjuk sebagai authorized distributor untuk produk Philips Automation di Indonesia. Kami sangat merasa terhormat atas kerjasama ini, dan kami berharap kerjasama ini dapat terus berjalan untuk jangka panjang, dan tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami mohon support, dukungan dari Lumiled, terutama Lumiled Indonesia, untuk ikut membantu kami memasarkan produk ini di Indonesia. Jadi memang seperti Bapak Ibu tak ketahui, memang mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan produk Philips ini. Memang kalau untuk Philips Automation ini memang baru pertama ini masuk ke Indonesia, bahkan mungkin di Asia, baru kami yang ditunjuk sebagai distributornya. Dan juga produk ini juga memang kita ketahui sudah memang punya sejarah yang cukup panjang, dan mungkin salah satu juga leader dalam produk-produk electrical seperti lampu dan lain sebagainya. Dan juga saya juga mengundang Bapak Ibu, mungkin setelah mengikuti seminar ini, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jelas atau langsung ingin mencoba produk-produknya, bisa datang langsung ke stand kami yang ada di hall D ini, ada di D90024, itu PT Andika Teguh Setia. Bapak Ibu bisa, nanti saya dan tim saya sangat senang bisa membantu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada informasi tambahan yang ingin Bapak Ibu dapat dari produk ini. Jadi nanti di display kami ada display itu ada beberapa macam produk, itu ada dari driving light, ada juga dari working light, dan juga untuk workshop light yang bisa dipakai untuk kerjanya para mekanik. Saya rasa cukup singkat aja karena memang waktu kita sedikit. Sekali lagi saya ingin saya lupa. Jadi juga ini sekalian sekedar informasi juga, selama pameran ini, jadi kami memberikan special offer, yaitu special diskon bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin berminat untuk langsung membeli. Jadi silakan datang ke booth kami. Saya rasa cukup dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi. Selamat menikmati seminarnya dan selamat menikmati pameran ini. Oke, terima kasih Pak Jo. Pak Jo, tahan. Oke, Pak Jo stay di sini dulu sebentar. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan, nanti produknya detailnya akan dijelaskan oleh Mr. Adon. Dan kalau sekarang saya mau mengundang bos saya ini, Mr. Chang Hawking, untuk menyerahkan secara simbolis distributorship certificate untuk PT Andika Teguh Setia. So Hawking, please, you want to say a bit of words? Good afternoon. Yeah, everybody, every friends, every guest. I'm Hawking Zhang. I'm from China, from Shanghai. And I also come from the Philips Automotive Lighting, which owned by the Lumiled. Salam, maybe do you need some translation?
All the time? It's okay. It's okay. All right. So, because as you know, Philips, as the automotive lighting, we are still in the leading position for that industry. So, every 3 vehicles around us, there must be one installed with the Philips lighting. And plus, on top of that, the leading position for the automotive lighting, we also started the oxide lighting in the mining industry since last year, and we made a good success in NAFTA and EMEA. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi Mr. Hawking menjelaskan tadi kenapa di situ Lumileds, ya kan? Mungkin bingung. Jadi Lumileds itu kalau merek dagang kami di market itu Philips Automotive Lighting. Oke, tapi secara pabrikan dan company kami itu Lumileds, gitu kurang lebihnya. Dan sebenarnya tadi Mr. Hawking juga menjelaskan bahwa Philips Automotive Lighting itu adalah cukup menjadi leader di pasar otomotif di dunia. Jadi kayak 1 dari 3 kendaraan di dunia itu pasti pakai Philips. Kira-kira begitu ya. Dan di sini kalau untuk lampu-lampu yang lain memang sudah available di market di Indonesia sudah lama. Kayak untuk lampu depan, lampu sen dan lain-lainnya itu sudah available sejak lama. Tetapi khusus untuk auxiliary lighting dan workshop lamp yang dibawa oleh Andika ini baru saja di launching baru-baru ini. Gitu kurang lebih. So as of today, take a chance in the biggest exhibition. We also would like to have a mini launch of the auxiliary lighting hereby in Asia. And I'm pleased to announce that we'll be more than happy to partnership with Andika, and here will be our first partner in Asia for the auxiliary lighting. Oke, jadi PT Andika Teguh Setia adalah partner pertama di Asia sebagai distributor untuk memasarkan produk auxiliary lighting ke mining industry atau bisa juga untuk heavy duty dan lain-lain sebagainya. Boleh diminta tepuk tangannya lagi? Sudah diabadikan? Oke, hold on. Picture purpose. Yeah, thank you very much. Okay, you may take back your seat. Thank you Hawking. And without further ado, biar tidak terlalu lama, saya akan mengundang Mr. Adam Wei untuk melakukan sedikit presentasi tentang produk yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Joe sebelumnya. Oke, Adam, please. The floor is yours. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here to do this product presentation to all of you. My name is Adam Wei. I'm the global product manager for Philips Lighting. I also come from Shanghai, China. So in following half hour, I will try to explain to you our company and our products. Okay, so Lumileds, we are a global lighting solution company. So we help our customers around the world to deliver the differentiated solutions, and we also help our customers to gain and maintain a competitive edge. So we want to grow with our customers. Our solutions are part of our everyday lives. Our products we will sell to the vehicles, phones, Internet of Things, buildings, retails, and auto spaces. Okay, now hold on a second. Can you go back for a while? Another one. Oke, jadi sedikit aja saya agak ngebut ya explain-nya. Jadi Lumileds itu adalah Global Lighting Solution. Maksudnya kita ini produsen lampu dan LED, gitu ya. Next. Dan our product itu bukan cuma lampu buat lampu kendaraan saja, tidak, tapi juga untuk gadget-gadget seperti handphone, gitu ya. Terus misalnya untuk lighting-lighting dari kompartemen electrical, terus udah gitu ada buildings juga untuk lampu rumah. Dan juga yang
outdoor spaces tuh kayak misalnya lampu buat di jalan, lampu buat di lapangan bola, buat di mall-mall, buat di diskotik gitu-gitu ya. Special lighting atau di airport misalnya gitu. Itu juga kita juga punya gitu. Oke, next. We have more than 9,000 colleagues around the world. Our business spread into more than 30 countries. We have 4 LED factories around the world and also 6 automotive lamps factories. Saya rasa ini cukup mudah ya. Kita ada 4 LED pabrik. Ada di San Jose, Singapore, Penang, and di Aachen. Terus ada juga 6 automotive lamps factories, as mentioned. Next. For automotive aftermarket, so what we primarily market our products under the Philips brand. That is quite famous around the world. We started our accessory business from 2010. We launched the first Go Pure air purifier under Philips brand. Then we start auxiliary lighting category 3 years ago, and for mining category, as Hawking mentioned, we start business from last year. Ya, kayak tadi saya bilang, Philips Automotive Lighting mungkin agak sedikit banyak yang bingung. Sebenarnya Automotive Lighting by Philips itu sudah dari tahun 1914. Sudah lama sekali ya, 100 tahun lebih ya. Terus udah gitu, di tahun 2010 kita mulai dengan produk yang namanya aksesoris. Aksesoris itu adalah produk tambahan. Kayak misalnya di sini ada air purifier yang untuk di mobil, sekarang kan lagi happening tuh ya, air purifier buat di mobil. Terus juga ada auxiliary lighting, ada juga center dan lain sebagainya. Ada juga kamera yang untuk di mobil dan lain sebagainya. Next. So for our accessories, our mission is to bring to consumers a safe, stylish, and healthy journey on the road. Oke, jadi misi di balik produk aksesoris ini adalah untuk lifestyle sebenarnya. Jadi supaya customer kita itu lebih safety di jalanan, lebih stylish dan juga lebih sehat. Next. So as Philips, our main business is lighting. So automotive lighting, you can see a lot of products we have. Halogens, lamps, and also auxiliary lights, workshop lamps, also the seal beams, driving lights, emergency lights, a lot of lighting products. And also we have the air and the wireless category. That is the air purifier I mentioned. Air purifier, we dominate in this market for many, many years. And also we are now developing some innovation products, for example, smart aroma. And also we have the ADAS and the car care category. For example, the driving recorders, battery carriers, jump starter, and other accessories. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa main produk kita adalah automotive lighting yang di atas itu. Untuk lampu depan, ada juga LED, baik yang LED maupun halogen maksudnya. Terus ada juga lampu signaling dan lain-lain. Kemudian masuk ke ranah aksesoris, kita punya driving lights yang lampunya lebar di bawah itu. Biasanya untuk mobil-mobil Jeep, mobil-mobil off-road gitu ya. Kemudian ada air and wellness. Air and wellness itu untuk air purifier buat di mobil, dan juga ada smart aroma. Smart aroma tuh kita juga punya kayak semacam pewangi mobil, tetapi yang kualitasnya bagus dan sebenarnya tidak berbahaya untuk kesehatan. Kemudian ada juga car care, yaitu ada dashcam atau kamera yang di mobil untuk nge-record kalau ada kecelakaan atau kejahatan di jalan. Gitu, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Next. Now I will introduce your auxiliary lighting category. So what is the auxiliary lighting? Auxiliary lighting is to provide additional illumination to see better and to be seen better. In some countries, for example Europe, auxiliary light is no legal. So we can install an auxiliary light on the passenger cars, and it's safe to drive on the road. But in most of the countries, auxiliary light still off-road use only. So the off-road applications we can consider even passenger cars, agriculture cars, mining cars. So it's widely used around the world.
Oke, dari tadi disebut auxiliary lighting. Auxiliary lighting itu apa sih? Auxiliary lighting itu sebenarnya adalah penerangan tambahan untuk kendaraan. Untuk bisa melihat lebih jelas dan bisa terlihat lebih jelas. Jadi sebenarnya jadi kayak ada beberapa negara itu ini auxiliary lighting atau lampu tambahan itu kan tidak memenuhi standar keamanan gitu ya. Karena kalau mobil di jalan raya tapi lampunya banyak juga kayak misalnya pasang lampu yang nguing-nguing atau kayak gimana itu kan bisa menimbulkan distraksi untuk pengendara lainnya ya, bisa berbahaya gitu kan. Nah tapi ini peruntukannya untuk area-area yang spesifik kayak misalnya off-road, untuk outdoor driving, kayak misalnya orang mau masuk ke hutan-hutan gitu kan, atau nerobos gunung-gunung, atau misalnya kayak di mining area atau di construction area gitu ya. For auxiliary lighting, even though we are the latecomer in this category, we spread very fast. Now we have 3 different ranges, good, bad, best, all the light bars, driving lights, work lights. We already launched most of the key SKUs in this category. And of course, we will keep coming more products. Oke. So, produk Philips itu ada 3 level, selalu ada 3 level, ada good, better, best, tadi yang dibilang, yang baik, lebih baik, dan paling baik. Atau bisa dibilang kayak harganya terjangkau, lebih mahal sedikit, dan yang paling mahal, kurang lebih begitu ya. Dan semua klasifikasi, spesifikasinya mengikuti dari segmen tersebut. Next. In our booth, you can see the latest Optilum 5100 series light bars and the driving lights. We have from 4-inch to 20-inch light bars and the 7-inch round driving lights. This new range product is exclusive design, so you will not see the same product from the market. We own the design. We also have the patent reflector. Thanks to our strong R&D capability. So we can deliver the powerful illumination and also the dual sensitivity position light. Oke, jadi ini yang namanya LED light bars. Ini bisa dipakai untuk passenger car juga ya, gitu. Next. As Philips brand, quality is always the most important part. So our product will deliver the highest waterproof performance, IP68 and IP69K. And also we are using very robust material, corrosion-free body, stainless brackets. And in Europe, it's 100% road legal. And we also bring some unique features, for example, single-mounted, boost function, and heated length. Oke, jadi USP unique selling point dari produk ini yang bisa dilihat di situ, walaupun dia terkesannya seperti lampu tambahan yang kayaknya bikin jadi terang banget, apakah ini aman atau enggak? Tapi khusus punya Philips ini kita mengikuti road legal regulations, gitu ya. Jadi tidak membahayakan. Itu yang pertama. Kedua, pastinya lampunya lebih terang, lebih tepat sasaran, kayak intense far and wide illumination, jadi cahayanya luas cakupannya dan cukup jauh. Kemudian juga ada dual positioning light, jadi bisa ada 2 warna, ada warnanya yang agak sedikit ada kuning dan ada juga putih. Kemudian waterproof, karena level waterproofnya itu IP68 dan IP69, which is yang paling tinggi. Jadi aman kalau untuk dipasang di mobil, terus misalnya hujan-hujanan dan sebagainya. Itu yang paling penting sih. Look at the detailed design. So this is our patent reflector. You can see some spore structure on the reflector. So we also call it safety technology. So it can direct the lights to the level we want it to be. And also the reflective design can maximum the light performance and also minimum the glare to keep your safety. Oke, jadi lampu kami ini juga memimik lampu reflektor seperti
seperti lampu bawaan mobil aslinya, yang reflektor gitu ya. Jadi dia ada bagian-bagian di dalamnya itu yang konsepnya itu hampir sama dengan lampu depan mobil. Yang kalau karena kita pakai itu, jadi kita tetap mengikuti ada safe beam-nya dan ada combo beam. Safe beam itu apa sih? Lampu Philips itu semuanya itu mengikuti aturan ini. Safe beam itu apa? Jadi nggak cuma terang. Lampu mobil, lampu kendaraan nggak penting kalau hanya cuma terang ya. Jadi nggak boleh menyilaukan orang lain, nggak boleh menyilaukan orang dari lawan arah dan juga mobil di depan kita karena membahayakan. Oke? Jadi safe beam itu lampunya dia tepat pada sasaran, which is mengarahnya ke jalan, bukan mengawang-awang ke atas gitu, bikin silau orang gitu kurang lebih. Next. For our dual CCD position light, it can really help you to distinguish your car, and you can change whatever you want the position light it will be. Ya, jadi dual position ini the position light can make your car stylish, distinguish, and you can change, you can choose the white or amber position light. Oke, jadi dual position light ini bisa digunakan sebagai penanda mobil kalau misalnya areanya tuh kayak gelap banget, jadi mobilnya tuh gampang untuk di-notice gitu ya. So for our pot light and the work light category, before go to the details, I would like to show you some fancy pictures. This is our pot light. We can also call it the work light, 3-inch tube light on our customers' Jeep. Yeah. Yes, you can see the light here. Our 3-inch work light. Also the 7-inch driving lights here. The detailed product picture. 7-inch driving lights on the bumper. Also 7-inch and the 3-inch work lights. Okay, so we go to the 3-inch cube light firstly. We have 3 different SKU for different beam patterns. We have a spot beam, combo beam, and the flat beam. For spot beam, it can reach its farthest illumination. It can reach more than 280 meters. And the flat beam, that is more care for the nearby area. So it's best for the mining application. And the combo beam is the combination of spot beam and the flat beam. Oke, untuk lampu yang working lamp ini kita punya 3 kategori, 3 SKU. Yaitu yang pertama spot beam. Spot beam itu digunakan untuk mobil-mobil yang melaju. Jadi gunanya itu spot seperti apa sih, kayak spotlight gitu ya. Spotlight misalnya kayak di panggung ada spotlight. Jadi dia mengarah ke tujuan tertentu. Jadi digunakan khusus untuk mobil-mobil yang melaju, yang untuk jalan gitu ya, lebih safety untuk mereka. Sedangkan kalau untuk mining area atau construction, misalnya alat-alat berat, itu kan lebih butuh pencahayaan di sekitarnya aja. Dan mereka kan jalannya nggak cepet gitu ya, jadi digunakanlah float beam itu. Tapi kalau misalnya penggunaannya butuh in between, jadi butuh yang ada sedikit lebih, misalnya kendaraannya itu berjalan tapi tidak cepat, ya bisa pakai yang driving atau combo beam. Jadi dia bisa menerangi sekitarnya tapi juga ada spotlightnya juga. Oke, next. For mining application, it's always very tough environment. So our product will have very good corrosion resistance with powder coated body and also stainless bracket. We are using the unbreakable PC lens to have the IPK 0.07 degree and also the highest waterproof performance, IP68 and IP68 and also IP69K. And with our U-shaped bracket, it can easily help you to install the light to whatever you want. Ya, karena ini peruntukannya untuk alat berat dan untuk mobil-mobil yang off-road gitu ya. Mobil off-road itu juga kan area jalanannya, terjangannya cukup bumpy gitu ya. Jadi kita melaunch produk ini itu yang cukup
strong gitu lah. Maksudnya dia kuat. Pertama dari bodinya aja itu sudah powder coated, jadi dia anti karat, anti koros. Kemudian lensanya juga cukup kuat dan keseluruhannya itu sudah IP68 dan IP69. Jadi kalau kena air, debu dan sebagainya itu cukup aman. Kemudian bracketnya itu easy install dan bisa di adjust 360 degree. Jadi bisa diarahkan sesuai kebutuhan. Next. We are using TIR lens to have the best efficiency on the lens and to take full advantage of every lumen output. And our product, this product design is also exclusive, so you will not see the same product from the market. Okay. And for bracket, you can see we are really care about the small details. We even have the calibration on the bracket. 15 degree. So when you fasten one side and fasten another side, you can check the calibration to make sure that both sides have on the right direction, right angle. Oke, jadi ini ada bagian di sebelah kanannya itu, di bagian dari bracketnya itu harus di make sure lagi. Ini tuh sebenarnya anti calibration tuh kayak getaran gitulah. Ya, oke, next. Based on our agency's research, brightness is always the number one element for customer if they want to buy a light. So even though we have 3 different beam patterns, we always want to make sure each beam pattern has the most brightness to customer. Ini yang tadi kita bilang safe beam ya. Jadi yang biru-biru itu adalah area yang tercover oleh cahaya si lampu tersebut, gitu. Walaupun areanya cukup jauh, tapi dia tetap tidak membahayakan untuk pengendara dari lawan arahnya, tidak menyilaukan, gitu ya. Next. We also have the round 4-inch work light. It's also very powerful. We have the 9 high-power LED chips to deliver the high-power, high illumination. As Philips brand, we also keep the robust design for tough environment and also the versatile and easy installation, similar to 3-inch tube light. Oke, ini kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja dia float beamnya itu lebih wider karena dia LED chipnya lebih banyak. Kalau yang tadi hanya 4, yang ini ada 9. So this one is also using TIR lens to deliver the flat beam. So flat beam is always the best for mining application. We also have the round 7-inch driving light. This one is bigger, so this is really powerful than the 3-inch and the 4-inch. We are using 21 high-power LED chips. For some customers, they will use it as a driving light. As you can see the pictures installed in a chip. But also some customers for mining application, they are using this product in their big machine. The reason is 3-inch and 4-inch are really too small if compared with some very big mining machines. So maybe in this way, 6-inch can be the best choice. Oke, jadi ini adalah yang terbesarnya. Terus tolong digarisbawahi bahwa kita itu menggunakan high power LEDs. Jadi satu chip LED-nya itu sudah 10 watt, right? One chip LEDs is 10 watt. Jadi kalau di-combine semuanya cukup besar. Kurang lebih begitu. So the key difference compared with 3-inch and 4-inch work light is the reflector. We are using a direct optical design to maximum the lumen output. So here is the detailed product spec. We list all the spec beam pattern, the voltage, lumen output, and also all the spec we deliver. One key difference compared with some competitors, all the claims here, we were responsible for all the claims. All the real claims are true. It's not like some small companies, they will claim some fake to
to attract your attention. Ini detailnya aja. Nanti kalau misalnya butuh detail ini boleh kontak dari PT Andika ya jika dibutuhkan. Oke. Here I put 3-inch, 4-inch, and 7-inch together. The key difference you can see in the lumen output, effective lumen output. 3-inch is 2,500, 4-inch is 1,850, but 7-inch will reach to 4,200, almost. So the brightness is really, really big. So I would like to introduce one benchmark analysis for our product and our competitors. So I choose our 3-inch cube light for example. We compared it with one US famous brand, Diode Dynamics 3-inch cube light, and one non-brand product from market. So I'm going to show you the difference. Here we have teared down the product to see the detailed design. So for on the PCB, we can see detailed electrical design. The first impression of each product is you can see we are using much more electrical components than the competitors. So thanks to all the components, we can really help us to deliver the reliable quality. And also some features, for example, transient protection, anti-reverse connection, switching, integrated board with IC components, temperature control, EMC. Jadi ini benchmark dengan brand lain. Kalau kita kupas dalamnya, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi kenapa bahwa kita klaim kalau produk kita itu ya memang high quality, bisa dilihat dari komponen di dalamnya juga. Cukup komplit lah ibaratnya begitu ya dibandingkan dengan yang lain, karena kita juga ada anti reverse, ada switchingnya, ada temperature controlnya yang menjadikan lampu ini cahaya outputnya itu maksimal dan kualitas-kualitas lainnya yang mengikuti lah gitu. We also have tested all the samples with all the parameters. So firstly, our product has higher lumen maintenance in the longer lifetime. We have delivered more than 5,000 hours with more than 90% lumen maintenance. And all the competitors, they will not do things like this. So they cannot keep their lifetime frame, but we can do that. And then the second thing is for the voltage. You can see we are delivered from 9 voltage to 48 voltage. And then even the famous USA brand, they only deliver from 9 volt to 16 volt to save the money. And our brightness is much, much brighter than competitors. We are more than 2,000 lumens. And the third one is EMC. We really care about the electrical magnetic compatibility. So to avoid the light disturb your car radio. Yeah, okay, thanks. Yeah, so any other questions for the auxiliary lighting and our products? Ada pertanyaan? Oke. Silakan Bapak, siapa dari mana? Dari CV Andika Perkasa Merin. Mohon izin sebelumnya saya ingin bertanya dari penerangan Bapak, apakah dari pihak Philips Lumilab memberikan warranty terhadap pembelian produk-produk yang sudah dipaparkan sebelumnya, dan sekiranya seberapa lama durability dan warranty yang akan diberikan oleh PT Philips? Terima kasih. So, Mr. Juan here asking about warranty. Do you give a warranty for whoever buying our products? Yes, we have the warranty. As you know, we are the global company, so warranty is very important. So for auxiliary lighting, we are providing 2 years warranty, but it doesn't mean that our product can only survive 2 years, because we are really careful about warranty.
we need to test to support the warranty. So that's why we only claim 2 years. But we have tested, for example, we have tested 5,000 hours for the lifetime, and we have the calculation like this. For example, if you drive 2 hours per day, 5,000 can support more than 5 years. So that is the true things we deliver for the lifetime. I saw another guy raise the hand. Thank you very much. I would like to ask about how to maintain the product. Is there any special treatment, perhaps, or just a wipe in softly soap, maybe, or like that, something like that? How to maintain the product? So the maintain is, do you mean maintain for How to clean, installation? how installation is one thing, maybe dibersihinnya gitu ya. Installation. How to clean up, like we can use water, soap, whatever. For each product, actually, we have the bracket. So on bracket, we provide the screws, and also for example, this one, we also provide some tools for your easy installation. And for the important part for installation is wiring. So for every product, we are providing the DT connector for each product. And of course, DT connector is very common in the market. So sometimes you can buy from market the wire harness with DT connector, and it's compatible with our products. It's fine. And another way is for every product, you can also buy our wire harness. Our wire harness is including relays, fuses, switches. It can really perfect compatible with all our products. How about the surface if one of the LED is getting died? Sorry? What if one LED chip died before the others? If really LED died, we can change the light. We can change the light because the light it has very high IP degree, so it's a whole body. We cannot break the light to change the component. Okay, I need to add on something. Okay, jadi Pak, ini pertanyaan yang sangat common sekali. Banyak yang bertanya, gimana kalau lampunya 1 biji mati gitu? Bisa nggak diganti 1 aja? Tidak bisa, mohon maaf, karena ini kan sudah dikemas dari IP69 tadi itu kan, jadi kan sudah dipres sedemikian rupa supaya dia safety. Selain itu, untuk kejadian misalnya lampunya mati 1 gitu ya, itu agak kecil kemungkinannya. Kalau lampu tersebut itu komponen yang tadi di dalamnya itu cukup komplit. Kalau lampunya LED-nya mati 1 itu kemungkinan ada ketidakseimbangan dari sistemnya lah gitu, sehingga dia mati 1. Tapi kalau misalnya si sistem di dalamnya itu terintegrated fully, yang mereka itu seimbang, jadi nyalanya berbarengan, kemungkinan mendingannya juga barengan Pak, begitu. Kurang lebih. I may miss the one point, and that is for the wash maintenance. So because we have really high waterproof degree, so it's fine if you use some high pressure jet to wash the light. It's fine. Ada lagi pertanyaan? Thank you very much. I'm just asking about what is industrial focus to use your lighting here? Is it for the oil and gas and mining? Or what about is it included for the hazardous area? Your product can be used also. Thank you. Can you repeat one question? Okay, can you repeat the question? Okay.
I'm just asking about this lighting. Yeah, lighting can be used for the hazardous area, especially for the mining. Mining sometimes we have to use also sometimes in hazardous area. Include what industrial actually you more focus for this product. You are asking the key purpose of this product? Key purpose of this product. Is that correct? No. In the hazardous area, like areas when there's like a very highly chemical or things like that, right? Yeah, something. Okay. The Hazard condition. That's why we introduced the material and the finish of this product. For example, the housing, we are using the powder coated aluminum to avoid corrosion happen. And also the bracket is also very important. We are using a stainless bracket, and some product we are even using the coated stainless bracket to have the dual protection on the bracket. So we already consider the corrosion. So we even have test in some salt condition. If you install the light in some marine or some area close to the sea, so we can make sure the light can survive there. Masih ada ganjelan, Pak? Atau kurang jelas? Hah? Oh, oke. We take it offline. Oke. Next. Ada lagi? By the way, bapak-bapak, ibu-ibu, Dende ada door prize nih. Lampu center Philips. Asik. Make sure semuanya sudah menaruh kartu namanya di sini ya. Ada yang belum taruh kartu namanya? Ya, boleh dibantu Pak Basuki? Okay, I think we can continue because we don't have so much time. So, yeah, we're finished. Next. That's all? Okay. So you don't... Okay. Presentasi. Oke, penjelasan tentang auxiliary lighting sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Kalau masih ada ganjalan, boleh disamperin langsung pihak dari PT Andika atau sama Adon atau dengan Pak Andri atau Pak Basuki di belakangnya yang pakai baju Philips, bisa dengan mereka juga kalau ada pertanyaan. Oke, boothnya PT Andika ada di belakang di 9024, bisa mampir ke sana karena ada sampel lampunya Pak, Bapak bisa pencet-pencet, bisa ngecek-ngecek nyalanya dan sebagainya. Terus tadi yang tidak dijelaskan, ada juga yang namanya workshop lamp atau sebenarnya center sih kalau kita bahasa Indonesianya ya, tapi ini centernya super sophisticated gitu. Bagaimana aja mungkin Adan can explain this like very briefly and quickly like everything. Okay, so for workshop lamps, actually on the show you can on the booth you can see we have inspection lights. That is one key product line for workshop lamps, and also the floodlight for different application. Inspection light you can hold in your hand for some car inspection. And the floodlight, you can put it on the ground or hang it on the pole or line to have the aerial illumination. So I would suggest that you go to the booth to have the samples. So here I would have some brief introduction to all the Experience 6000 products.
For example, on the left side, you can see the floodlight series. We have 3 key different SKUs. The normal floodlight, the audio floodlight, you can connect to your phone with Bluetooth, and you can play the music from the radio, from the speaker, and also the small floodlight, flood mini we call it. It's very compact, and the maximum lumen output for floodlight is 1,000 lumen, and then the compact one, the maximum is 500 lumen. For inspection light, we have 6 products. We have UV pillars, line, slim, pocket. On the booth, we only show 3 of them. The first one is the UV pillar. This one, the special thing is the UV detection function. For sometimes you may facing the oil leakage. So with our UV detection product, you can detect the oil leakage, and also the high rendering for some car surface inspection. We have the 95 CRI. The CRI means the color rendering index. That is the capability of light color. The 100 CRI means the sunlight. So for UV pillar, this is the key product, and we have one similar product, and that is pillar without UV. The key difference is without UV, and the CRI is normal 80. And also on the booth we have the slim. Slim is the affordable product. You can and the head is very slim, so you can insert it into some narrow space to have the illumination. And for all Experience 6000 product, we have multiple functions. Please. let me put it like this. Yeah. Multiple functions like this. First function, when you click, this is a flashlight. So we have the flashlight in UV and UV pillar. But can you just put it, like this. This is function 1. Click one time. Then the second function, that is the aerial flood lighting, like this. This is the strong mode, and click one more time. Then do a little bit lower brightness, and then the fourth one is turn it off. So all the Experience 6000 inspection light, we keep 4 modes to make sure product can meet your application. Bagus ya Pak. Do we have the floodlight? I can also play the floodlight. No, we don't have. The rest bisa dilihat di booth ya Pak. Kali mobil, gitu. Dan dia juga bisa diputar. Boleh dibantu Pak? Bisa diputar. Dan karena bentuknya yang slim, kalau mau ngecek mesin ke dalam itu bisa. Ya, oke. Dan untuk hari ini sampai dengan besok ada special prize di boothnya PT Andika. Ujung-ujungnya dagang. Jadi boleh kunjungi boothnya. Menarik banget, serius Pak. Gak bohong, saya aja naksir. Pengen beli. For this series, Experience 6000 series, you can see the design is quite unique. So we keep the yellow or you can light green element for this design. We already have won the IF award. So that's why that's the icon you can see from the picture, IF award. This is really nice design. We asked our external designer to do the design for us. So both floodlight and the inspection light. Iya, jadi desainnya center-centernya Philips ini itu memenangkan Red Dot Award karena desainnya belum ada dari other brand pun gitu ya. Jadi kita yang pertama punya center sedemikian rupa desainnya, kurang lebih begitu. Ya, ini kalau yang let me explain first yang floodlight tadi Adon jelaskan. Floodlight ini kita punya 3 macam.
Dari yang floodlight mini, yang fungsinya ya dia hanya untuk penerangan saja. Kemudian yang di tengah itu dia sudah ada motion sensornya. Jadi apa sih gunanya motion sensor? Jadi kalau misalnya di bengkel dia ditaruh, terus kalau mekanik kan tangannya bisa penuh oli dan segala macam gitu ya. Jadi mau nyalain senternya tuh bisa dengan di wave aja gini, set, gitu. Terus dia nyala. Nah kalau yang satunya lagi, yang speknya paling tinggi, itu dia sudah ada built-in speaker. Jadi bisa disambungkan ke Bluetooth dari handphone, terus kita bisa nyalain musik sambil kerja. Gitu, sambil dangdutan, kata Pak Jo. Gitu kurang lebih. Oke, anything else? That's it. And the inspection light yang jenis seperti ini disebutnya inspection light. Ini berguna banget untuk bengkel-bengkel mobil atau misalnya kayak dealer-dealer mobil untuk pengecekan misalnya cat gitu ya. Karena biasanya kalau bodi mobil gitu atau kendaraan yang ada retak-retak dikit gitu ya kadang nggak kelihatan. Jadi harus di center gitu. Terus ada yang produk kita juga punya UV light. UV light itu gunanya untuk ngecek kebocoran oli lah gitu. Kadang nggak kelihatan kalau kita lihat begitu saja, tapi kalau di UV-in baru kelihatan ada bocor-bocor. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan? Langsung aja Pak, tolong ke sana. Nanti bisa lihat langsung. Langsung berangkat. Oke, sekarang udah? Anything else? That's all. That's all. Terima kasih. Thank you, Adon. Thank you.